वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अलंकावती पुण्यभूमी पवित्र तेथे नांदतो ज्ञान राजा सुभद्र तयाटविता महापुण्य राशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी सद्गुरु सेवालाल महाराज की जय बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय जय जगत जननी जगदंबा देवी की जय बोल गुरु गोविंद महाराज की जय बोलो रे भाई सब संते भलाऊ सगुणा भावे लिया तो ना भाऊ सगुणा भावे आगे मारू जुन याद यादो ए बंजारा री मावे बगू पड़ू जुन याना दे दो पैदा कर दाणे न देश भराई हो राय ए पोसे वाली भावे लिया गराओ दाए आओ चिराचरेरमय वास करेवाळा चैतन्य आदि माया शक्ती पार ब्रह्म जगत गुरु श्री सेवादास महाराज इस समाजेर कुळ दैवत करताने पेलो प्रथम दिशब्देर माय वंदन करण छोटे जे कार्यान सुरुवात करा सुरुवात न चलेगे रे गिरा आठवना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा न चलेगे रे गिरा आठवना हो याडी चलेगी परमाला घे न चलेगे रे गिरा आठवना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा दी बेटा लाई जला मेला उठेला राये गभेना रेला बोला 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 कनाया होटो भराना याडी चलेगी परमाला घे मारा कन चलेगे रे गिरा आठवना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा दी बेटा लाई जला मेला वारे वारे वाओ वेला लगाई माडवे उभारा बोला 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 कनाया होटो भराना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा कन चलेगे रे गिरा आठवना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा दी बेटा जलमला थाळी जलमेन लाई आणि असो सुंदर परिवार घडा थाळी माता येल मांडवेन लगा थाळी वा 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 आज 12 महिना वेगे माथा आपलेर माई छेने आपलेर माई घणे दाना वेगे माता तोला वारे वारे वा छोड़ा देना चलेगी हमेला बोला 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 कनाया होटो भराना हो याडी चलेगी परमाला घे मारा
घडे दाना वेगे माता तोला थोड़ा देना चलेगी हमेला कहना आया उठो भराना दाना चलेगे रे गिरा आठवाना सारी तांडेवाळ से नगरीवाळ से गामेवाळ गणगोत भाव की सगा से वाह वाह सेहन वाट जो सुंदर हाव 12 महीना वेगे माता तू कुळसे गामेन चलेगी वाह तारे बिना संसार हाई परिवार सुनो वाटया हाव पत तू हमने बकळ दन वेगे 12 महीना दन वेगे तू छोडन चलेगी चलेगी जसे प्रकारे रो पक्षीवर पिलपिलान खोपार माई छोडगी हाव आणि कुळसे कुळसे दिशान वळण चलेगी तू होटो कनाई जेर तार हम आतुरती ती वाट जो वाछा हाव पण हाव माता आयवाळ कोणी आयवाळ कोणी हाव मोकीन काळूराम राठोड मोकिंदा काळू राम राठोडा याडी बापे रिवण यावडा बोला 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 एके वीस दधा बहुमान दान चले गे रे गिरा आठवान ए काकी दादी रो बेठो झुलोरा मूर्ति दिसे नि मारे मातोरा बोला 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 कहना आया उठो फराना दान चले गे रे गिरा आठवान ए काकी दादी रो बेठो झुलोरा मूर्ति दिसे नि मारे मातोरा कहना आया उठो फराना चले गे रे गिरा आठवान आओ एया हाय काकी दादी रो झुलेर बेटो वेरो छे आज तारो झुलरेर माई थार लोवड़ी दखाय नी तार पामड़ी दखाय नी तारो घुंटो दखाय नी या डकाय नहीं तारे बिना झुलर सुनो वाटा सुनो जा वाढे आणि ये मळार माई ये झुलरेर माई माता छे नी आणि आज 12 मिनार 12 मिना वेगे वाह वाह आज मातार नामेर जत्रा भरी जत्रा आज अरे करथाळीन ये जत्रा भरीज करथाळीन वाह. बंडू धनु पवार तेलसमुख एनेर सामती 11 रुपया हाव आणि याडीरो भाई विठ्ठल भाऊ पवार आसरडावकर एनेर सामती 101 रुपया याडीरो बेटा सीताराम कोंडीबा राठोड ए याडीर बेटा सामती 51 रुपया आणि ओरे सातोसात साहेबराव भाऊराव चौहान होटल स्वप्नपूर्ति रामनगर ये हमारे प्रेमी समती 101 रुपया पारितोषिक का जो धन्यवाद धन्यवाद माता जगदंबा शहबारा आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात हाव करताणी भाइयों खरो खास मनक्या जलमेर में आयचा मनक्या श्री को वागन जावा वागेरो शिखा हाव कु जगेर कु तगेर कु वागेर वाह 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 हे आपले हातेर माई छ हाव ए संतो लोग तो महाराज लोग तो अलडालडान केरे के सुंदर बात को हमारो कार्तिक हावनी पण वरी वाते सांभळ रे कोणी हाव हाशी मजा केम घाल द सुंदर हाव ध्यान देन सांभाळून ध्यान देन सांभाळणू लागत हाव खूप काही घळमेती आमेलो जो आपल्याने संभळाय सारू हा दादान सुद्या सोबत लामेलो दादान सोबत लामेलो छ हा दादार काही देख पुण्य काका दादार जोड छ झिलकरीर हाव हानो याडी बापेर पुण्याई छाव छ जन मलखे मलखेर माई फेरान लाव छ वाह 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 वसे भाईओ खरो खास मन क्या जल मेरे माया छा पती एक दिन आपल्याने जरूर जाळो जरूर जाळो हाई साले मेर तो एक दिन हाट भराय वाळ छ भरागी छ हाव आणि या हाटेर माई आपण आमेले छा वाह 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 પછી હાટે માહિતી આપણ કાંઈ થરી લે જાવા થઈલી ભરણ ઠાલો ન લે જાવા हाव
की આપણે લાર કાંઈથરી રેજાળું વા 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 ઓછો આચો કામ ખરજાવા હાવ અને પામળેના ઉઠન ચલે જાવા ચલે જા જય રો આના સરગી પામળ ચારી દયાળા હો જાયરી કરો દયોરી રા આહા સરગી પામળ ચારી દયાળા હો એ સરગી પામળ ચારી દયાળા હો એ મન ક્યાં કરાયો જલમેલા યાછો કરમ કરેલા આ સરગી પામળ ચારી દયાળા હો આહા સરગી પામળ ચારી દયાળા હો એ મન ક્યાં કરાયા જલમેલા યાછો કરમ કરેલા કાઈ સરગી પામળ ચારી દયાળા હો આના સરગી પામળ ચારી દયાળા હો આહો સરગી પામળ ચારી દયાળા રે હા જાયરી કરા થયારી વા 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 એકદન પામળ ચારી એકદન આવા છા હાવ દી એકદન રેજાવ છા વા 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 અને તીસરે દન હોટો જાવા છા હા જાણો છે પછી પામળ આય છા સુંદર હાવ પામળે શ્રી કો વાગન જાવા વાગન જય રો પામળે શ્રી કો આય છા પામળ આય છા હાવ સુંદર પામળો બી ઓછો જ લાગે છે હા વસો જ લાગે છે કસો લાગે છે હા નંબર લીએ સરીકો લાગે નંબર લે શ્રી કો પામળો લાગે છે હા પાટ ધાસન જાવાળો ન રેણું ગોદડી ભીજાય વાળો જર પામળો વેણું તો નંબર કશે લે રાજદાસ મહારાજ કેન લીએ લે ની હાવ પછી વર સારું પામળ હેતાળી આય છા જગેર માઈ વા 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 પામળે શ્રી કો વાગન જાવા વાગન જય રો અને એક દન આપણ સાલીબેર પામળ ચારી સરેવાળ છે જરૂર પણ કના કના સરસ કો ખેતું આય ની ખેતું છે આયે ને ઝાડે રો પાન પીળો વાજા પડતાળી ના હેઠ ગળો થા બોલા 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 પડતાળી ના ઉઠ લાગે ની દયાળા હો તૈયારી કરો તૈયારી આહા સરગી પામળ ચારી દયાળા હો તૈયારી કરો તૈયારી એ ઝાડે રો રે પાન પીળો થા પીળો વેલા રે હેઠ ગળો થા પડતાળી ના ઉઠ લાગે ની દયાળા હો તૈયારી કરો તૈયારી આહા સરગી પામળ ચારી દયાળા હો તૈયારી કરો તૈયારી આહો ઝાડેર પાન ઝાડેર ઉપર પાન પીળો વેજાવ છે વાહ અને હાવ પાન પીળો વેતાણી હેઠો પડ જાવ છે હાવ હાવ પીળો હે હાય પાન ફરતાણી ઉચવો ઝાડેર ઉપર લાગે ની આહા વસગત એકદન માને વેર હે વાળ માને રે હે વાહોળા કરથાળી એ મન ક્યા જલ મેરે માય આય છા પત મન ક્યા શ્રી કો વાગન જાવા વાગન જય રો સુંદર હા એક બેટી હાવ આની દી બેઠા વાહ 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 એક બેટી ને 12 મહિના વેગે 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 આંગ દેખું છું તો વાવડી લારા દેખું છું તો કુવો હાવ યાડી બાપ દિશે ની યાડી બાપ દિશે એ વીરા હા જન જન હમ તારા આંગળેર માં આવા છારે વાહ વાહ જન બાપે થી બોલતા બોલેરો હરદા જાવ છે હાવ જન યાડી સારું બાપે સારું આયા વાહ વાહ જન હમને ની આંગળેર માં તાર ઘરેર માં યાડી દિશે ની હાવ आणि फक्त याडी रेगी जापले देखे वो फोटूर माई वाह 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 ओत्री हाऊ फोटू शेर माई बेसे व से एकदम बेसे वाला छा हाव पत आचे तराती वो फोटूर माई जान बेसा जान बेशे करताळी न वाह
लारा दे गुगुवालो दिसा विरळिया लारा सारी जग ढालो छोरा अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया लारा सारी ढालो अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया लारा सारी ढालो हाओ अंग दे गुगुवालो दिसा विरळिया लार जग ढालो लाग झारक वाह ये याडी सारू हाव ए विरणा वा वा ये याडी सारू सारी जग अंधारो हेगो हा बर आणि कत कत धुंडू हा याडी लावेन याडी जा लाभे करताळीन आज याडी बाप आपलेन लाभेनी हा. एकणा चले गे करताळीन याडीर बेटी हाव याडीर बेटा बोडी कांता आत्माराम राठोड एनेर समती 101 रुपयार भेट आणि वरे सातोसात याडीर बेटी सुमन लाला पवार तेलसमुख के भेने समती 51 रुपया आणि सुभाष रामचंद्र चव्हाण रामनगर एनेर समती 21 वैजनाथ धनु राठोड रामनगर एनेर समती 21 पांडुरंग धनु राठोड रामनगर एनेर समती 11 रुपया धोंडीराम धनु राठोड रामनगर एनेर समती 11 रुपया आणि होनाजी धनु राठोड रामनगर ए प्रेमी समती 11 रुपयार भेटावत भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद माता जगदंबा शिवाबार आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात करताळी भाईयो वा वा अंगले गुगुवालो दिसा विरळिया लारा सारी ढालो लाग अंगले गुगुवालो दिसा विरळिया लार जग ढालो लाग ए बंद पडगी चारी वाटोडिया केवाडी दिया विरायोडिया अंगले गुगुवालो दिसा विरळिया अंगले गुगुवालो दिसा विरळिया ए बंद पडगी चारी वाटोडिया केवाडी दिया विरायोडिया बोला 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 अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया हाओ ए विरळा कत कत धुंडू वा याडी दिशेने याडी जा दिसे चारी वाटडी याडी सारू बंद पडगी विरा पच कुणसी वाटे ती मारी याडी हातेर माई थैली लेतानी याडी आया खनन वर वाटडी जो वाटडी जा जो ओ माता सारू चारी वाटडी बंद पडगी जेन 12 महिना धन वेगे दान वेग मीना लोटा ना वेगे बावरा सुनो सुनो वाट परिवारा बोला 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 अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया लारा सारी ढालो अंगा दे गुगुवालो दिसा विरळिया हाओ पछ याडीर वाटडी याडी सारू हाय सारी जग अंधारो वेगो जगेर माहिती याडी उठन चलेगी ना आपलेन भी एकदम जाहिर छ आपलेन भी एकदम जाहिर छ करथाणी भाईओ खरो खास मन क्या जलमेर मायाचा मन क्या श्री को वागन जावा एकदम माथार ने आपलेन खुर्चीर ऊपर बेसेर छ आणि वो काचेर प्रतिमार माई जान बेसेर छ करथाणी पामण आयचा पामळे श्री को वागन जावा वागन आना चनाळे नाही गसाई याडी तू जवा जरा किती गोडी गोडिया आई चनाळे रे नाही गसाई याडी तू जवा जरा किती गोडी गोडिया आहा चनाळे नाही
काय चणाळे रे नाही गजाली याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया चणाळे नाही गजाली याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया ए नव मिला दे नव दोला वा 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 पेटे माई वगाई बेटा तो ना बोल 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 काही चणाळे रे नाही गजाली याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया चणाळे नाही गजाली याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया हाव. सुंदर हा, असे कुणसे याडी बापेन वाटायचं की मार बाल बचार वाटवा वेजाणू आहा. खेनीच वाटेनी केनी वाटेनी महाराज बालबचा सारू रात नदन असो खूप काही त्रास भोगच हाव तावडो देखेनी वाळ देखेनी गारवा देखेनी पाणी देखेनी खिचड देखेनी आहा वसे अवस्थार माई वो बेट बेटा सारू अहो रात्र याडी बाप झटते रज झटते रे जा आणि आज याडी हाऊ चंद्रेर नाही वरो देह झिजागी हाव आणि बेट बेटारो संसार खोडी खोडी करतानी सोनेश्री को मांडन चलेगी वा 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 जेन आज 12 महिना दनवेगे हावर आज हाऊ सुख स्वरूप देखेन माता छेनी माता ज खेली टीटी कोली बेटा दानवून बाबा कोली दीदी वदी रात दोला बोला 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 चणाळे रे नाही गजाई याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया चणाळे नाही गजाई याडी तू संसारा किती कोडी कोडिया हाव. याडी बाप बेट बेटा सारू खूप काही रात धन काम किदे हावर धन खोनी तिटी ऊन खोनी तिटी बेटा तार सारू वा वा याडी तार सारू रात न दन काया झिजागी हावर आणि तो न बारख्याती मोठो किदी मोठो बनाई वा वा तो न उ याडी बाफेर आशा मनेर माई रेगी विरा हाव याडी उठन चलेगी हा याडी बापेर हरे गेर याडी बापेर मनेर माई आशा रच रच जरूर जरूरच सुंदर हाव जन बालबच्चा वेगे हा औलाद हेगी तयार वा 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 ओ याडी बापेन आशा लाग जाओ छ हाव बारख्याती मोठो बाळ बणा नाखे हाव एन शाळा शिकाયું हाव एन मोटो साहेब बनाયું वा 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 एन कुणसी तरी नौकरीन लगाड्યું हावर અને બુડાપણેર માં મારા આધાર બણીએ हाव માર તીસર લકડી બણીએ वा वा પણ હાઉ આજ કાઈ ખાઈ જાગ દેખ રે चा हाव ओ याडी बाफेन वो बेट बेटा ठोकरे ती मार रे छ हाव आणि मरजायर बादेर माई वा ओ भाटार ઉપર નાવડીની ઉતરા घेऊन दारे हाव जन हमार महाराज केला जीव जाय पण एम काहीच लारे कोणी मला जीवते पणेर माई काही लारे खोनी आहा हाव करताने भाईयो वेळेरो बंधन छ हाव आणि कौशल्या गणपत राठोड रामनगर ए हमारे भेने समते 51 रुपया पारितोषिक आवज धन्यवाद धन्यवाद आजो याजो नि दयाळू भजने मा याजो भाया भाया भायो बरवेचारी वादाओ एक दारी आएवा तारे नामे दिन गारा वाजो वाजे भाया भाया भायो बीमारो छोरा गोरायो नगारा आएवा हाओ. जय सेवालाल जय नाईक साहेब